अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी हमारे पास रावलपिंडी से आई है। जिन साहब ने भेजी है उनकी टेलर की दुकान है। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी इस चैनल पर डाली जाए तो ऊपर दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपनी कहानी हमें भेजें, हम ज़रूर इस चैनल पर डालेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में दर्जी की दुकान है। मेरा घर दुकान से 15 मिनट की दूरी पर है, तो पैदल ही आना जाना करता था। ये छोटी ईद के बाद की बात है। मेरी दुकान पर 2 शागिर्द भी काम करते हैं, पर वो ईद की छुट्टी पर अपने गांव गए थे। ईद पर हमारे पास काफ़ी काम था, पर अभी भी शादियों का सीज़न था, तो काम कुछ ख़ास कम नहीं हुआ था। मैं सुबह 10 बजे दुकान खोलता और दोपहर 3 बजे बंद कर देता। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर 6 बजे दुकान खोलता और रात देर तक काम करता था। कभी रात के 2, कभी 3 बज जाते थे। मैं काफ़ी परेशान भी था, मगर ये सोचकर दिल को तसल्ली देता था कि अगले हफ्ते मेरे शागिर्द वापस आ जाएंगे तो ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ जाएगा। एक रात करीब 1:30 बजे का वक्त होगा। मैं जिस रास्ते से अमूमन वापस आता था वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था, तो मुझे खाली प्लॉट वाले कच्चे रास्ते से आना पड़ा। वहाँ पर हमारे ब्लॉक की आबादी ख़त्म होती है, तो काफ़ी दरख्तों और झाड़ियों वाला रास्ता है। बड़ी बड़ी घास भी उगी है वहाँ। मैं अपने ख़यालों में दुकान का हिसाब करते करते वापस आ रहा था। अचानक घास में मेरा पैर किसी चीज़ पर पड़ा और इसकी ज़ोर से आवाज़ आई। वो शायद किसी बच्चे की गुड़िया थी, लेकिन उसकी तेज़ आवाज़ से मैं चौंक गया और मेरा सारा ध्यान रास्ते पर आ गया। मैं अब संभल संभल कर चलना शुरू हो गया, क्योंकि घास तकरीबन मेरे टखनों से ऊपर तक थी। कुछ आगे गया तो मेरे पैर के नीचे एक पत्थर आया। मैंने इस इरादे से कि ये किसी और के पैर के नीचे ना आए, इसको उठाकर 7 दरख्त के पास फेंक दिया। इस पत्थर के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ के साथ मुझे कई और आवाज़ें आईं, जैसे कई और बड़े बड़े पत्थर ज़मीन पर गिरे हों। लेकिन सामने मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे नहीं समझ आया किस चीज़ की आवाज़ है। इस आवाज़ से मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी घर की तरफ जाने लगा कि पीछे से मुझे बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। बहुत ही बुरी आवाज़ के साथ कोई बिल्ली ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। मैंने सोचा कि शायद अंधेरे में मैंने किसी बिल्ली को पत्थर मार दिया है, पर थोड़ी देर में उस आवाज़ के साथ साथ कई और आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो बहुत ही भयानक आवाज़ें थीं और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पलट कर देखूं कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई घर था ही नहीं। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और दौड़ लगाई अपने घर की तरफ। घर में उमूमन बेगम खाने पर मेरा इंतज़ार कर रही होती है और हम दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। हम लोगों की शादी को 10 साल हो गए हैं, पर हमारी कोई औलाद नहीं है, तो घर पर मैं और मेरी बेगम अकेले ही रहते हैं। ईद के बाद बेगम मैके चली गई थी और उसने भी अगले हफ्ते वापस आना था, तो अभी घर पर मैं अकेला ही था। खैर, मैं अपने खौफ में दौड़ते हुए जल्दी से घर वापस घुसा और दरवाजे को ताला लगाया। बिस्तर में घुसकर लेट गया। मुझे दिल में अफसोस भी था कि शायद मैंने किसी बिल्ली को गलती से ज़ख्मी कर दिया है। मैं काफ़ी थका हुआ था, तो थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई। हमारा कमरा पहली मंजिल पर है, नीचे वाली मंजिल पर किचन और बैठक है। मेरी जब आंख लगी तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे खिड़की पर कोई खटखटा रहा है। मैंने थोड़ी देर आंख खोल के देखा, लेकिन हैरान भी था, पहली मंजिल की खिड़की पर कौन खटखटा सकता है। मैंने कुछ देर गौर से सुना तो मुझे वाकई किसी के दस्तक देने की आवाज़ आई। मैंने पर्दा हटाकर खिड़की खोलकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने टाइम देखा, रात के 3 बज रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था और ना ही तेज़ हवा चल रही थी, तो खिड़की पर आवाज़ आने की वजह समझ नहीं आई। मैंने खिड़की बंद की और दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं काफ़ी घबरा गया था। मैं भी दोबारा सोने की कोशिश ही कर रहा था कि नीचे घर के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि लगता था आज कोई दरवाज़ा तोड़ देगा, और मुझे हैरानी भी थी कि बेल कोई नहीं बजा रहा था। मैं डरते डरते दरवाजे के पास गया। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, वो आवाज़ अचानक बंद हो गई। मैंने सोचा इतनी ऊंची आवाज़ से कोई दरवाज़ा बजा रहा था, छोटी सी गली है, आसपास वाले लोग जाग गए होंगे। बाहर जाके देख लेता हूँ, किसी को देख लूँगा तो थोड़ा हौसला भी हो जाएगा। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में जाकर देखा तो गली वैसे ही सुनसान थी।
لیکن نہ جانے کیوں مجھے سنسان گلی اپنے گھر سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چاروں کل پڑھے، دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے بستر پر کوئی چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز، سانس رک رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے ہمت جمع کر کے جلدی سے کمرے کی ساری لائٹیں جلائیں، اور اب بستر پر کوئی نہیں تھا۔ دوبارہ بستر پر لیٹنے کی میری ہمت نہیں تھی۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ یا اللہ اس مصیبت سے میری جان چھوٹے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے کھڑکی کا پردہ اچانک اپنے آپ ہٹا اور کھڑکی بھی خود بخود کھل گئی۔ میں فوراً اٹھا اور بھاگ کر نیچے بیٹھک آ گیا۔ میں نے بہت سوچا کہ بیگم کو کال کرتا ہوں، مگر کیا بتاتا، کہاں سے بات شروع کرتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کروں، بس دعا کر رہا تھا یا اللہ جلدی سے یہ رات ختم ہو۔ میں بیٹھک میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور قرآن کی جو صورتیں یاد تھی ان کی تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے فجر کی اذان کی آواز آئی۔ میں نے گھر بند کیا اور فوراً مسجد بھاگ گیا اور فجر پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی سو گیا۔ جب میں جاگا تو کافی روشنی ہو چکی تھی۔ میں مسجد سے ہی دکان چلا گیا۔ اس دن میں بہت تھکا تھا، کام میں بھی دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے تیسے رات 12 بجے تک کام ختم کیا، پر ابھی بھی گھر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں وہیں شٹر گرا کر دکان میں ہی سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا میں کمرے میں اپنے بستر پر ہوں اور بستر کے سامنے کرسی پر ایک سیاہ رنگ کا سایہ ہے جس کے ہر طرف سے کالا دھواں نکل رہا ہے۔ وہ اتنا سیاہ تھا کہ اس کا کوئی نقش دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اچانک کرسی سے اٹھا اور میری طرف آنے لگا۔ میں اٹھنا چاہتا تھا مگر اٹھ نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مارے ڈر کے میرا دل آج پھٹ جائے گا۔ میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور چمکدار سفید چادر میں لپٹی ہوئی کوئی چیز میرے سینے کے اوپر رکھ دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے میرے سینے پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ پھر اس سفید کپڑے میں سے اتنا خون نکلنے لگا کہ میں پوری طرح خون میں لت پت ہو گیا اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنی دکان پر ہی تھا، لیکن میرا پورا سینہ دکھ رہا تھا۔ میں نے قمیض اٹھا کر دیکھا تو میرے سینے اور بازوؤں پر لال رنگ کے نشان بنے تھے، ایسے جیسے نیل پڑ گئے ہوں۔ وہ اللہ کی مخلوق جو بات مجھے بتانا چاہتی تھی میں وہ سمجھ گیا تھا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے بہت معافی مانگی اور اس مخلوق کے حق میں بہت دعا کی جس کے بچے کو میں نے نقصان پہنچا دیا تھا۔ میں نے دکان بند کی اور سیدھا اس درخت کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بہت معافی مانگی اور کہا کہ انجانے میں میں نے تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچا دیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ میں معافی مانگنے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد میرے گھر میں کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا، پر میں اکثر ایک ہی خواب بار بار دیکھتا ہوں کہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوں اور میں اس سیاہ سائے کی شکل کا ہوں۔ میری گود میں میری شکل سے ملتا جلتا ایک خوبصورت بچہ ہے جو خون میں لت پت پڑا ہے اور شاید مر چکا ہے، اور میں اس اولاد کے لیے روتا ہوں جو مجھے کبھی ملی ہی نہیں۔